शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है। दरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पे नज़र आए। जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, बने रौनक की गुलजार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अनवार खान यूसुफज़ई प्रोग्राम डायलेक्ट 99 में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स का जुल्म जो तालिब इल्म पर किया जा रहा है। ये जुल्म कभी SOPs पर अमल ना करके बच्चों की जानों के साथ खेलते हुए नज़र आ रहा है। कभी ये जुल्म पिछले 6 माह से बंद कोरोना की वजह से स्कूल की फ़ीस ज़बरदस्ती लेते हुए नज़र आ रहा है। कभी ये जुल्म बच्चों को यकसा तालीमी निसाब ना पढ़ाने, बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार बनाने की सूरत में नज़र आ रहा है। कभी ये जुल्म तालिब इल्म को ब्रॉड माइंड के नाम पर फहाशी फैलाने और बेहयाई आम करने की सूरत में नज़र आ रहा है। कभी ये जुल्म बच्चों को अहलियत से हटाकर नंबर, मार्क्स, ग्रेड की रेस में दौड़ाते हुए नज़र आ रहा है। कभी ये जुल्म एनुअल चार्जेस, एग्जामिनेशन चार्जेस, सेमी एनुअल चार्जेस, लैब चार्जेस, स्पोर्ट्स चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में ना जाने कितनी रकम लेते हुए नज़र आ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, यही जुल्म कभी एडमिट कार्ड नहीं देंगे, एग्ज़ाम्स में फेल कर देंगे, एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने देंगे, रिज़ल्ट नहीं देंगे, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, एडमिशन कैंसिल कर देंगे जैसी धमकियों को ज़रिया बनाकर गरीब माँ बाप से हज़ारों और भारी भरकम रकम लेते हुए नज़र आ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये जुल्म की दास्तां बड़ी लंबी और बड़ी तवील है। ये कह दिया गया कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लें। वो गरीब जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो गरीब जिसके पास देने के लिए स्कूल में पैसे नहीं हैं, वो गरीब जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो कैसे 50,000 रुपये का लैपटॉप ले या 25,000 रुपये का एंड्रॉयड मोबाइल ले, फिर वो माहाना 2,000 रुपये इंटरनेट का बिल दे, फिर वो तालीम हासिल करे। इन इदारों ने माजरत के साथ तालीम को इतना महंगा बना दिया है कि तारीख़ में माजी में कभी तालीम इतनी महंगी और मुश्किल नहीं हुई है। हम यहाँ जितने भी स्कूल्स को देख रहे हैं, इनका मकसद और मतलब नाजरीन सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट रह गया और बच्चों से जो ताल्लुक़ इनका कायम है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन की हद तक इनका ताल्लुक़ कायम रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया का वीकेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है और हमारे एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 50वें नंबर पे आता है, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक का एजुकेशन सिस्टम 25वें नंबर पे आता है। फिर भी हमारे इदारे, फिर भी हमारे तालीमी इदारे मुल्की मुफाद को छोड़कर ज़ाती मुफाद पर तरजीह दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके 17 लाख टीचर्स हैं। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोरोना में 16,50,000 टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली और जो 50,000 टीचर्स को तनख्वाह मिली है वो भी 50% मिली है। नुकसान सिर्फ एजुकेशन सेक्टर का हुआ है ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। नुकसान ताजिर बरादरी का भी हुआ है, नुकसान रियल एस्टेट वालों का भी हुआ है, नुकसान प्रॉपर्टी डीलर का भी हुआ है, नुकसान हर कारोबारी शख्स का हुआ है। अच्छा जी, ये कह दिया गया कि हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, तालीमी इदारों ने हमें ज़्यादा रिकवर करने हैं पैसे, बच्चों से फ़ीस लेंगे हम इसी वजह से। अच्छा, नुकसान इनका हो भी गया है और पेरेंट्स इनको फ़ीस दे भी दें तो दिमाग के किसी खुलिये ने इनकी इस बात को तस्लीम भी कर लिया कि इनको फ़ीस दे दिए जाए। तो सवाल तो सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि ये स्कूल में इनका जितना भी अमला है वो कोविड टेस्टेड है। जो इनके स्कूल से मुंसलिक है, जो इनके स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो कोविड टेस्टेड है, ऐसा है, ये जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं। फिर ये कहते हुए अच्छे भी लगें कि ये पैसे फ़ीस के लें। इस वबा से बचाने के लिए है, इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए स्कूल में क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा कि
6 مہینے بعد اسکول کھل رہے ہیں، جتنے بھی فرنیچر ہیں، جتنے بھی ایسڈس ہیں، کیا ان کو کیمیکل سے، ڈیٹول سے بالکل کلیئر کیا جا رہا ہے؟ جتنے بھی جرمز ہیں ان کو کل کیا جا رہا ہے؟ مگر یہاں پہ تو ایسا ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسکول کھل رہے ہیں، اس پہ ڈیسک پہ، ڈائس پہ کپڑا مار کے تھوڑی بہت ڈسٹنگ کرنے کے بعد بچوں کو بٹھا دیا جا رہا ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے ایسے اس دوران ادارے دیکھے ہیں جو 6 مہینے بعد کھول رہے ہیں، اس کے بعد ہلکا سا کپڑا مار دیا، اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی ڈسٹنگ کر دی، پھر اس کے بعد بٹھا دیا بچوں کو۔ ان سے سوال کیا گیا جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو ہم ان ساری چیزوں پہ خرچہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ سراسر پلاننگ کے تحت تعلیم جیسے مقدس نام پر بڑے مہذب طریقے سے عوام کو، جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پیرنٹس کو، ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور لوٹ مار کا معذرت کے ساتھ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ایسے ادارے ہیں، لوگ ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ انہی اداروں سے نکلنے والا کوئی بچہ ملک میں ریولوشن لے کے آئے گا، چینج لے کے آئے گا۔ مگر جو رویہ، جو اخلاق ہمارے ان اداروں کا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے مجھے کہ وہ ملک میں ریولوشن تو کیا، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ریولوشن نہیں لا سکے گا۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ چلو یہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، یہ تباہی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر تباہ ہو گیا ہے یا تباہی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے تو اگلے 50 سال کے لیے تو اس وقت محنت کر لی جائے۔ مگر جو رویہ ہمارے اداروں کا ہے تعلیمی، اس سے یہ بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا حال بھی تباہ ہے اور آنے والا مستقبل بھی تباہ حال ہے۔ اگر یہ جتنے بھی حکام بالا اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جن کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اگر وہ معاش پر سے نظر ہٹا کر اور معاش کو وہ ذرا سی ترجیح کم کر کے وہ ملت، قوم کے بارے میں تھوڑا اور ذرہ برابر بھی سوچ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید کر سکتے ہیں کچھ بہتری آ جائے۔ ہماری درخواست تمام تر ان اداروں سے ہے کہ خدا را اس ملک، اس ملت، اس قوم پہ ذرا سا رحم کریں، ذرا سا رحم کریں۔ میری درخواست 10 بستہ وزیر تعلیم سندھ اور وفاقی وزیر تعلیم سے ہے کہ ان اداروں کے خلاف کچھ ایکشن لیجئے کہ ویسے ہی اس ملک میں مہنگائی کا سمندر آ چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ ادارے مہنگائی کے پہاڑ والدین پر توڑ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ان اداروں کے لیے کچھ لاہ عمل تیار کیا جائے، ان اداروں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے کہ یہ بچوں سے اتنی رقم نہیں لیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین محترم، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔